Monsieur Mamia, dia telopolo taona dimy taona tratra narary na nahitaina foly ary efa nijery dokotera ny nampanafody a fa tsy nitsary zany fanahitaina an'izany na tonga teto ary a mbola nanahitaina fa rehefa tao anaty mivavaka faransanana tonga de afaka izy zay zany nanahitaina ao anatiny changement be ao anatiny dia tsy manahitaina ntsony izy zao tiaka mampiatseo Jesosy. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra ty zazavavakely valo taona izy nandritra ny telo taona io masony io nangirifily ary menamena be vao maly a vao teo a mbola menamena be le masony fa teo anatin'le vavaka fanasana dia nefotsy za zao mahita mazava eto zao mahita tsy menamena tsony maso maverina normal tiava mafy ianao an' Jesosy a isa manao zany ty ray aman-dreny ty a nanana problema na maso izy ty masony a droite ty a rehefa mikipy a dia mahita zavatra menamena dia rehefa miratra dia tonga dia grena boribory ny hitany zany hoe manjavona be zany dia tao anatin'ny vavaka tao nakipy ny masony a dia tonga dia nizara potika tao anatin'ny kipy tao le menamena ohatra nkitana kely be da be ny ala zany dia vao niratra masony a dia tsy nahita le grena tsony izy fa nahita tsara tehaka mafika ho an'i Jesosy rovolana atao mafafy le tehaka ho an'i Jesosy. Ray aman-dreny be teo a tonga indray zazakely ato sambatra kely atodokely a sambatra kely a ray volana sapany hatrany naterany dia sempotra foana dia malelely be foana ny tratra vita ny tenin'Andriamanitra afaka izany rehetrarehetra izany zao a voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Voninahitra n'Andriamanitra madame Monique nandritra ny 5 volana iny fotoana ny avana dito a dia tsy afaka mihetsika ohatr'izao fa volo foana votsy dia tao anatin'le vavaka le hoe apetrao amin'ny faritra marary ny fananao dia napetsany a dia rehefa tsy volo io tsy mare iny fa zao a reny daholy velona zany le tanana nairamaky dia velominy Jesosy a tao anatin'le vavaka fanasanana teo a iveranao an' Jesosy a izany manasita le. Alleluia. Ralisa tsy rali manosy anao dadakoraso izy ndray nampiasa an'ity teanyity a efa ho valo taona tsy afaka mandeha tsy afaka mamina raha tsisy an'ity teanyity ianao no mahita voninahitra Andriamanitra reny any manosy ianao mahita voninahitra Andriamanitra reny any efa afaka mandeha tsy misy tehany tiaka mampiatsy an' Jesosy. Jesosy manao an'izany na mety mivalo taona dia tsy afaka nandeha raha tsisy tehany fa teo amin'ny fanantenan'Andriamanitra voninahitra an'Andriamanitra io izy io a afaka mandeha tsara tsisy tehany tiaka mampiatsy an' Jesosy. Misy fianakaviana anankiray anazy fahasoava anaty reny izy telo mianaka tonga tetra iny ankizy kely iny fitahina roa taona mikoaka be sady sempotra be foana manaraka an'izay a io lalàna io a misy rano misoky avy atao misofiny ato mbola tonga teto a janona le koaka nahitao misofina tonga dia maina tanteraka zao dia zao a voninahitra ho an'i Jesosy tiaka mahavetsika nahazo fianakaviana. Madame Janette a roa amby 50 taona izy narary fo a nandritra ny 2 amby 30 taona efa nandeha tany amin'ny dokotera ozy izy fa tsy nety niova mihitsy a manaitaina avy aty amin'ny fo a dia mamaly any amin'ny lamosina teo amin'ny vavaka fanasana teo tsy tsarontsony akory le izy a fa tonga dia nanjavona tanteraka le aretina tena nanjavona tsy henitsony iny tanany iny a tsy mazaka zavatra mafy io zany mavesatra iny tanany akaby iny fa nasaiko mibatay ty tanako ty dia nitoeriko le izy a voninahitra ao an'Andriamanitra saika ny ainga hatramin'izany mihitsy tehaka mafy tsika ho an'i Jesosy.
Alléluia. Mademoiselle Kanto telo taona lasa zay dia naraha ny tombotra havanany ity dia nitsondronona efa intelo nitsondronona dia lasa nalemy le tompony ary efa nalemy le tompony dia nefoy tsy nitovitsony zany ny tombony anankiroa io ary ndraindray izy miankin-drindrina ony rehefa mitsangana satria tsy mahatakatra ty tombotra anankiray ity fa teo mivavaka fanasitranana dia nanavainy Jesosy dia tombotra ilana tiafamavy anao any Jesosy Halleluja. Raha zany opération fanalavana tongotra zany tsy voavidy volo zany raha ohatra ka hoe ataon'olona marary be zany fa Jesosy rehefa manao ianao maimaim-poana voninahitran'Andriamanitra very any. Halleluja. Raha manao Bertina vita amy 20 taona nanaroloana nitro ny ray volana rehefa nanatona dokotera ninapanafody fa tsy sitrana mihitsy fa no tonga teto amle dokotera ambony dokotera rehetra Jesosy tonga dia niampanantatera koa nisy mipipiky zay atao anatin'ny vavaka fanasana dia atao amin'izay tonga dia may manantatera tena may mana voninahitro an'Andriamanitra any. Tiako mafenteo Jesosy. Vita Ramatoa Bertina dia miditra indray Ramatoa Bertina. Ramatoa Bertina zany narary andoha nandritry ny 3 taona dia marary be le izy ary nisofina koa dia tsy nahemy anankiray nandritry ny 3 taona avy any aloha be vily sy tafanasana tatetanarivo lany vola be lehibe fa tetranao landotrina to tiafabeon'Andriamanitra ianao maheno sofina afaka ny aretina andoha angatahaheno sofina le sofinilany zany raha vao nanomboka narary andoha izy dia tsy maheno sofinilany efa natao misy vita madame Bertina miditra zay madame Joséphine natao Jesosy zay kasi Jesosy ny fiainany androany izy dia nandritra ny roa volana dia tsy afaka mitsanana eny ary na rehefa mandeha izy dia nonjoka efa tsara mandeha tsara dia androany teo vavaka fanasitranana izy efa ela be nonjony teo ary niala le nionjoka tsy afaka mandeha malasa tsaka tsara izy mandeha voninahitra n'Andriamanitra reny any dia raina Jesosy Halleluja. Halleluja. Monsieur rakoto mamonjy ny tongotra roa izy voany gody nandritry ny 9 taona efa tetony izy maly fa tsy naharitra hatramin'ny farany fa maly zany efa aleny efa nisy fiovana le izy tonga tany afany izy mbola nisy efa laitaina tonga teto izy alohan'ny mivavaka mbola nisy efa laitaina zao amin'izao fotoana zao efa afaka tanteraka le izy voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Jezabely Andriamanitra. Halleluja. Ramatoa Arvony nandritry ny herinandro na nahitaina ny ozatra tao anatovavaka fanasitranana tonga dia niasa namay manatanteraka na ny tanàn'akabe arasaika sy afaka nietsika fa rehefa sitrana dia afaka misy asafy dia serazafany ampeky. Halleluja. Tiaka mampision Jesosy. tsy raha ny fahatsarana Andriamanitra indray madama Henriette mila kibony manaikitra be dia mamaly any amin'ny lamosy efa nandritry ny 9 taona zany zavatra zany sitrahany Jesosy dia zao le izy tsy afaka niondrika taloha tsy afaka nitraka rehefa miondrika fa sy miondrika kely iny madama Henriette dia afa mafy be ho any Jesosy. Bona madame Joséphine ihany voninahitra n'Andriamanitra nandritra ny 5 volana teo eo dia marary viazy koa natao mitsoka damosiny orinao zany marary tsy afaka manao zavatra betsaka izy fa marary azy foana dia zavatra anankiroa narary azy koa dia eo ambony vavony eo misy zavatra ohatran'ny fivotosana hafahafa zany dia manaitaina foana zany tsy azo miaina fa teo amin'ilay vavaka fanasitranana teliarina tele izy dia rehefa tao anaty vavaka fanasitranana dia mivavaka izy nisy ambasadorina nampy azy teo tamin'ny vavaka
dia teo no eo tao anatin'ilay vavaka dia afaka ilay fanahitana natao tamin'ny lamosina ary afaka ihany koa ilay natao aloha dia raha ny Jesosy tiafamafana ho an'i Jesosy izy manantanteraka zavana sy fanangazy. Alleluia. Ray aman-dreny Lorette maso droite nanjavona, maso gauche nanjavona, zavatra mitsanga dia mano izy efa sitrany ty droite ty dia tamin'ny alina tsy nijanona mihitsy ny ranomason'le gauche hatramin'ny folo maraina androany. Voninahitra ao an'Andriamanitra fa androany zany teo mivavaka teo tonga dia efa sitrana daholo izy anankiroa. Nahita tsara daholo zany izy anankiroa na saiko nijery izy dia efa mahita tsara izy voninahitra ho an'i Jesosy. Tiangamafitsika ho an'ny tompo. Tandahatra mihitsy ny afaka aorianao voninahitran'Andriamanitra irery afa niantsika ihany koa ny fitsofoana vavolombelona. Ramatoa Arlene raika amby 20 taona teo amin'ny lohalika avy. Lohalika avia nanaitaina sy nivoto efa nandritry ny 3 volana tao anaty mivavaka fanasitanana sitrana fanahitainana fivotosana koa sitrana tanteraka teo no eo atao anaty vavaka voninahitran'Andriamanitra irery. Tiaka mavetsy eo Jesosy. Mademoiselle Tarancia ny tanany dia nangididy tao anatin'ilay volana ary mivoto aseho keliny reny tanany reny teo ny eo tao anatin'ny vavaka afaka ilay mangididy miverina amin'ny lohany tsy mivoto tsony voninahitra ao an'Andriamanitra. Tiava mafy eo an'i Jesosy. Alleluia. Ramatoa Jacqueline mizahantana azo azonay nandritra ny herintaona dia sady tosana ny tompony no manaintaina ary rehefa nentina dokotera dia hozizy ny dokotera hoe tsy azo alona anaty rano fa vao may sahirana anao amin'ny tombotra io. Vomaly izy niteto dia nareny le tenin'Andriamanitra izy dia netony fahamarinana ho azy le teny netiny nody dia nalomany tao anaty rano ny tompony. Mandraky dia an'izao olo zao tsy maninona tsony le tongotra ary tsy manantaina tsony voninahitra n'Andriamanitra. Tsy hafalasana ho an'i Jesosy. Mademoiselle Angelina masona rano izy izy tsy afaka mikipikipi mihitsy nify nanaitaina be nandritsy ny 2 herinandro dia afaka le nify afaka le maso. Ny maso io zany raha vao akipiny mihitsy dia tonga dia marary be raha vao kitihana dia marary be voninahitra ao an'Andriamanitra sady nisy fivotosana le droite voninahitra ao an'i Jesosy fa zany zavatra rehetrarehetra zany ny sain'i Jesosy ao anatin'ny vavaka tehaka mafika ao an'ny tompo. Finalina mitondra koka voninahitran'Andriamanitra irery ho an'ny ramatoa Isabelle ratsan-tanana vy efa enimbolana sy netiny fokotra rehefa nanatonina dokotera keo efa nisindrona fa tsy nisy fiovaly fa rehefa atao anatin'ny vavaka fanasitanana Jesosy mpanasitana afaka mihetsika mitsoka tsara sy mitsofoka tsara voninahitran'Andriamanitra irery. Tiaka mavetsy ao an'i Jesosy. Eritreritry amin'ireny marary misy ireny mampijano. Ty olo ty Madame Lucia herintaona be zao marary foana ny nifiny hatramin'ny naterana ny zanany tsy mijanona narary ny nifiny mbola voany amin'izao fanamasintsika dia sitrana be izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Betsaka amintsika ngamba ny latsaka ny 7 taona eto fa iso ray aman-dreny izy 20 taona izy fa 7 taona lasy zay nanomboka sepotra satria voany tetanoso izy tamin'izany dia misotro rano dia nisy gazy dia lasa maina be ny tratrany dia rehefa aveo izy lasa sepotra foana na miteny ary izy dia sepotra raha miaina izy dia sepotra fa tsy ao mivavaka fanasitanana ny zavatra ny ainany ny aretany na fijaly azy nandritra 7 taona afaka teoneo androany dia atao fanafian'Andriamanitra Jesosy nanasika anazy dia raha mafy anao Jesosy.
Ameliza misy nanantaina ozy izy tao amin'ny kibony tao dia misy mivoto tao ohatra ny tanako iny ny abeany dia raha vao kitiana le izy dia manaintaina be efa tany amin'ny mpanotra ozy izy fa tsy mety afaka le izy voninahitra ho an'i Jesosy fa teo amin'ny vavaka le izy tonga dia nanjafona le mivoto tao anatin'ny kibony sady niala le fanaintainany tehaka mampisika ho an'ny tompo. Kopy zany voninahitran'Andriamanitra iray. Ho an'izy mianaka tongotsika amin'ny zanany faly kely nararitraritra dia sepitra ary rehefa nijerena tany amin'ny dokotera dia hoe izao tuberculose zao fa rehefa tonga teto amin'ny Jesosy dia zitany. Alleluia, sepitra tsony izy nandritry ny 3 taona zay fanseporan'izay voninahitra ho an'Andriamanitra iray. Ho an'ny renindray tongotra roa nambotsikotsika dia nanindriny loatra teo amin'ny loatra zany efa nanomboka nanahirana ny fandehanana nandritry ny enim-bolana fa rehefa teto anatin'ny Jesosy Kristy tompo dia sitrana tsy naninona intsony tsisy nanaitaina raha tsisy nanindrotsindrona intsony io voninahitran'Andriamanitra iray. Tiaka mampiaseo an'i Jesosy. Manaraka tondray nomena kely nomena sofina narary sofina vanina dia narary efa herinandro zay raha vao manomboka mivavaka teo dia sitrana afaka sofina nomena tena n'Andriamanitra tsika n'izany. Voninahitra n'Andriamanitra Madame Mélania niazy zay nandritra ny enim-bolana dia marary ny fony ary miziriziry be foana ny fony rehefa misy zavatra mety mampalahelo azy ary lasa mivoto ny tanana. Androany rehefa mpanaten'Andriamanitra raha mivavaka fanasanana dia misy zavatra tsapany maivana be dia zavatra tsy aina zany izy fa tsapany izy aloany dia maivana be sitrana ny fony dia raina ny tompo. Alleluia. Mademoiselle Fara sofiny havanana ozy izy nandritry ny 7 andro lalidalovana be zany hoe tsy mahare tsara zany fa androany tao mabavaka fanasanana tsy reny akory fa tonga dia nitombo ny fandrenesany sofiny avitsiny sofiny havanana sitrana tanteraka le izy dia raina tompo tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Mahafinaritra ilika fa vao kasika eo anatin'ny ankonana tonga dia double portion ny azy mianaka voninahitra ho an'Andriamanitra. Erika kely io Erika io ohatran'izany fitosana tao heriny rehefa natao mivavaka teo tsy tatsony tao tsony le izy zay ny ho azon'izay madame lanto zay ho an'ny sinusite izy natao mivavaka teo afaka le izy narahy roa taona afaka teo reo voninahitra ho an'i Jesosy. Raha kely zato sy fotoana voninahitra n'Andriamanitra fa nandritra ny 3 volana zany izy narary ny lelany ary raha vao manakitrako izy dia sahirana be fa marary ny lely io tao mivavaka fanasitranana nandramany tao aorianan'le vavaka le izy tsy naninona intsony le lela tsy tan'ny Jesosy tiafa-mafy anao an'i Jesosy. Mademoiselle Elina raika amby 10 taona izy narary be ozy izy ny loha nanjafona ny maso nandritry ny 3 taona zany aretin'izany voninahitra ho an'i Jesosy fa androany efa sitrana tanteraka le izy dia nampamakiky teny izy vovakany tsara hoe fanamariana dia ohatrany ahoana ho le zavatra mitranga dia izy rehefa mamakiteny izy dia fanamahy aby zany hoe le tapany farany zany tsy hitany mihitsy fa androany tonga dia vovakany soma tsara le izy tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Madame Bernadette izy raika 50 taona be zao narary io sofiny io ary misy rano mandeha dia lalidalovana tsy maheno tsara tena sitrana le izy maheno tsara zao angatantsika be ty zay teny lazay eo.
voninahitra ho an'Andriamanitra, tiavana an'Andriamanitra. Zavatra nahazo any madame Tahiry zay a nandritra ny 5 taona lazainy dokotera fa voan'ny cancer ny nono avy dia vokatry zay aretin'izay a dia maty iny tanany iny ilany avy, tsy afaka mihetsika ny tanany ary tsy afaka mandray inona na fiogo aza tsy voaray fa teo amin'ny vavaka fanasitanana dia miverina amin'olo le nera maty. So zavatra ataon'izao tsy vitany a, tsy afaka ampiakariny ambony ny tanany iny a, androany rehefa atao anatin'ny vavaka vita ny somatsara daholo a, voninahitra n'Andriamanitra dia rainy Jesosy a. Manisy ramatoa Hélène masony avia na mizaro na efa nanisy volana zay tsy dia mahita alavitra loatra nataony ese a 50. Voninahitra n'Andriamanitra tsy hita tsaloha na fahitany Jesosy a teto amin'ity anjany valopolo taona. Alleluia. Madame Estera narary ny andohany a, narary ny vavoniny. Zavatra mitranga ozy sady reraka be mihitsy atao anatin'ilay aretina. Voninahitra ho an'i Jesosy fa ohatra ny zavatra niala tato anaty vavony, ohatra ny zavatra niala tao anatin'ny loha, verina ny heriko a, sitrana tanteraka izy a, tiafa mafy ianao an'i Jesosy. Mamindra manatona antsika ao a Mademoiselle Julie, hatramin'ny fahakeliny izy io dia sepitra foana, sepitra sahirana rehefa miaina, fa rehefa natao mivavaka mievina zay izy a, tonga dia maivana be. Dia zao efa maivana be zay sa tsy zay? Voninahitra ho an'i Jesosy. Mafamafy le tehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Monsieur Razafy Mandriby a, tsy afaka mihetsika tsara ny tanany. Amin'izao fotoan'izao voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka mihetsika. Ataoko tsara izy. Ahetsika tseo tsara mihitsy. Tsy afaka nanao an'izany izy taloha, androany afaka nanao an'izany. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Madame Janine nandritra ny 2 taona dia narary aloma naintaina be a, ary tsy zakany mihitsy le izy a. Vao tonga teto izy mbola nanaintaina ny lohany a, fa tao anatin'le vavaka fanasitranana dia sida tanteraka ny aretina loha, mazava be izy zao a. Voninahitra n'Andriamanitra dia rainy Jesosy. Verina Jesosy. Ampamovany Jesosy. Ramatoa Suzanne, raika amby 20 taona hatramin'ny taona 34 a natavozavona ny maso, nanaitaina ihany koa ny lamosina, le maso nitsorotsorona ny maso, fa rehefa tao anaty mivavaka fanasitanana dia afaka ny maso nazavona, afaka ihany koa lamosina nanaitaina voninahitra Andriamanitra iray ihany. Tiaka mafitoa an'i Jesosy. Foritra tsara ny lohaliko Monsieur Jules, raha tsy afaka nanao an'izany taloha rehefa tao anaty vavaka firetikely Monsieur Jules. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Faharoa manarak'izay a, tao mitratra tao dia narary foana, ary raha vao mangatsiaka ohatr'izao ny andro a, manaintaina be, fa afaka zao dia zao daholo. Zay nanahirana azy tao ny fiainana, samy Jesosy zao daholo. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Monsieur François, ito tovolahy ity zany, tsy mazaka tabataba fa raha vao mitabataba tonga dia torana. Raha vao le feona muzika teo zany tonga dia torana. Ny mama nilaza an'izany Jehovah fa voninahitra ho an'i Jesosy raha muzika be dia be ohatran'izany teo a, tsy nety torana intsony izy a. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Ramatoa Vero a, nandritra ny 20 taona. Raha mijery ianao eto amin'ny lohany eto mbola misy fitosana eo amin'ny faritra avy. Fa io fitosana io lohany io a dia marary nandritra ny 20 taona.
hinana antibiotika fa tsy afaka nandeha tany amin'ny dokotera natao dolo zay zavatra natao fa tsy afaka mbola tonga teto amin'ny fananten'Andriamanitra izy tamin'ny atoandro teo mbola narary be azy dia fivitosana fa teo amin'ny vavaka fanasitranana dia nafahan'i Jesosy le sorony tanteraka le aretina le fanaintainana voninahitra an'Andriamanitra dia raha nanao an'i Jesosy. Indray madame Niso ny olana taminy vatany ny tapany ambony tapany ambany fitaovam-pananahana manaintainy mangididy ary dia lasa maratra mihitsy zany rehefa avy eo teo fanatrehan'Andriamanitra dia nijanona daholo zany rehetrarehetra zany tapany ambony zay iny amin'ny nono iny mangididy be afaka tanteraka zany tao anatin'ny vavaka anasitrana Jesosy tiava mafan'Andriamanitra. Manapaka ihany koa Jesosy ho an'ny Ramatoa Chantal raika amby roapolo taona boketo zany devoly isaky ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mihetsika maly izy teto tao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mihetsika fa androany nieny tenin'Andriamanitra ny ainany teny tsy mihetsika tsony mihitsy afaka tanteraka voninahitran'Andriamanitra reny any. Halleluja. Madame Tina misy crampe foana ho ny tongony havanany io rehefa nandritra ny 10 taona zay ary mihetsika isan'andro le izy tsy afaka mitsoto zazy izy fa androany maly efa sitrana maly aho izy izy fa natao kese aloha tany an-trano verina androany efa tsy mihetsika tsony le izy tehaka mafy tsy ao an'i Jesosy Andriamanitra tsy miova izy. Nanatsiry nandritra ny 3 taona indray dia misy zavatra anankitelo marary azy foana lo marary lamosina marary nofomo marary dia tonga teto izy omaly fa taraiky dia tsy nahazo ny anjarany dia nisisika ndray izy hoe za tsy maintsy mahazo androany tonga teto izy androany menamena tahony izy fa jory any le marany satria nisotanin'i Jesosy natsiaro maivana tanteraka izy tao anatin'le vavaka nisindrany anaretin'andoha afaka ny manaintaina amin'ny lamosina sitrana foa dia raha i Jesosy. Madame Ezra ndray tao amin'ny ilakipo dia misy zavatra mibolongana be ohatry ny totondry dia miotrokodina mandehandeha eo dia marary izy io efa herintaona zay fa teo nametrahana tanana teo dia afaka le izy tsy taotsony sita sa mbola hita efa tsy aotsony le izy voninahitra ho an'i Jesosy ny tiava mafy eo an'Andriamanitra. Ty tovolahy ty Monsieur Rufin manana problème izy mifanitsitona foana ozy dia mikaraikina ny tanany sy ny tongony io mamany zavatra an-tranga efa teto izy maly isan'andro izy tsy mahita toro mihitsiny tena mijaly be zany izy amin'ilay toromaso fa avy ny ala teto izy maly voninahitra ho an'i Jesosy fa natory ohatran'ilay zazakely reny tsy mivena tsony le aretiny tehaka mafika ho an'i Jesosy. Manosanao tovolahy dauphin maso nanaikitra ary tsy tia mahita masony avy tsy manko misy fotsifotsy any izy io nandritra ny 3 taona fa rehefa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia mahita. Ay nagolo rahalahatotso nandritra ny 2 taona voninahitra n'Andriamanitra fa izy zany dia nandoraha foana marary vavony dia tao anatin'ny toroteny dia misy zavatra tsapany lasa maivana tanteraka izy dia rehefa naintainina ny vavony tsy renitsony rehefa zavatra nanampijaly azy nandritra ny 2 taona nisotranin'i Jesosy tao anatin'ny toroteny itiava mafy anao an'i Jesosy. Navanava mihitsy ny asany areti-bavony antondray manaraka atao madame Fideline
vavonina naitaina be efa atao natao vavaka afaka izy efa herintaona so afaka izy mitiafa ho an'i Jesosy. Tovolahy kely ty Joary ny anarany. Narary nifony izy nandritry ny 7 andro efa teto izy maly fa mbola nanaitaina izy tonga teto izy tamin'ny atoandro mbola narary fa teo bavaka fanasitranana tonga dia afaka tanteraka. Efa sitrana ve TPC? Alleluia. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Madame Rova, voninahitran'Andriamanitra, roa taona zay io kibony io ohatra misy biby mandehandeha zany manaikitra anazy zany ary sahirana be izy rehefa mihetsika le izy dia natamin'izy mbola nitsangana teo raha zany dia mbola narary dia rehefa nametrahan'ny pasteur an-tanàna tetsy dia teoneo nisinda le maratsy dia manaikitrikitra afaka tanteraka voninahitran'Andriamanitra irery any. Monsieur Dez nifiny dia narary efa ho tapa-bolana zay fa teto izy maly gaga izy fa tonga tany an-trano tsy nanina ntsony ny ano nandrasany ano nietrehatra hoe ihinana fanafody fa mbola vonina ny fanafody fa tsy nilaina ntsony le fanafody fa ro manaraka an'izay tsy mahazaka tabataba ary narivotra fotsiny ara dia efa mamparary azy fa zao maheno azany tabataba amine miaraka voninahitra ho an'Andriamanitra. Zazakely fanantenana efa bolana maso ohatran'ny raha misy mavomavo manakina io masony io zany ohatran'ny tamenakatody masony havanana hatramin'ny nahaterahany dia atao anatin'ny vavaka dia miala le trasy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Mbola mijery tanao. Alléluia. Si. Ah, ma voninahitra ho an'Andriamanitra. Madame Edina nanaitaina ozy izy ny lamosina dia mamaly aty alory izy nandritry ny 2 taona nantariko izy fa manaitaina foana isan'andro tsy misy fahataperany mihitsy maly izy efa teto fa mbola nanaitaina kely androany le izy tena nanjavona tanteraka tehaka mafika ho an'i Jesosy. Zay misisika dia sy fanin'i Jesosy ohatrany teo aloha teo ihany madame Sylviane ny vavoniny zay manaitaina nandritra 5 andro nenty teto amin'ny fanantenan'Andriamanitra omaly dia ohatrany efa afaka kely fa tsy resy lahatra izy fa iverenako ndray ozy izy androany iverenany izy androany afaka tanteraka le fanaitainana teo amin'ny vavony dia raha hainao an'i Jesosy izy manasitana tsikitsiky be ty ray mpianakaviany ty mafaly zanany fanomezana mitratra dia mirondrona foana ary miony iny dia tsetsetsina foana nametrahan'ny pasteur tanana teo sitrahan'i Jesosy enio dia jereo nyfaniny rainy sitrahan'i Jesosy zana voninahitra ho an'Andriamanitra. Nahovana zazavavy kely tsy misy nandray maraisina kely vavolombelona rehefa avy eo ny tongony io narano bisikileta dia nanaitaina ony tamin'ny tonga teo fa rehefa tao anaty vavaka fanasana naony dia sitrana sy nanaitaina zao izy dia niangana teto izy hoe vavolombelona faraisina kely ny fijoroana vavolombelona azafady i fiompiana narary sofina nandritry ny herinandro voan'ny totonga-dronono efa teto maly dia nisy fiovana maly fa rehefa tonga androany dia mibatakopy fiovana tanteraka amin'ny fanasitana na tanteraka ny voninahitra Andriamanitra irery any tiaka mampiofina ao Jesosy. Madame Olga niatoka noho ny sy ny fony marary sy mavesatra ary midobodoboka be ny fony dia voninahitra ho an'i Jesosy nandritry ny 7 andro zany aretin'izany dia sitrana teo amin'ny fahametrahantanana tsara ny tompo tehaka mafitsika ho an'i Jesosy.
Haleluia. Raha ionja indray nandritra ny efataona nisy namosavy dia efataona lasa zay misotro kokao izy dia resitiny olona zavatra atao anatin'ilay koka dia nandritra zay fotoana zay izy narary tenda foana, narary andro foana ary narary kibo foana. Dia nentiny teto amin'ny fanatsen'Andriamanitra izy niandra pasteur nametra tanana tetsy izy dia tao anatin'izay zany mandidy dia manaintaina zay mahazo le fietsika aretina zany sady mandidy be ny tendany dia miakatra midina le izy. Fa teo amin'ny fametrahan-tanana teo miala le fivezivezena miakatra midina, miala le fanaintainana, tsy mandidy tsony ny tenany, tsy manina tsony arakoa ny kibony afaka fanaintainana ny loha, tsy izy mahavita an'izany afa-tsy Jesosy. Lantony irina ila kibo kavy dia manaikitra be dia volony tongotra kavy rehefa manaikitra ny ila kibo isaky ny alina dia manaikitra be foana ary rehefa teto fanatrehana maly izy indray mandeha fotsiny zay nietsika ny alina dia avy eo amin'izay dia janona tanteraka amin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra tiapa mampina. Sofina vanana manosanao Madame Delphine. Ty sofina vanana ty efa tsy naheno efa todika ary amin'ny fandraisana sary ary. Sofina vanana efa tsy naheno mihitsy amataonany maro ary efa nanatina dokotera dia hoy ny dokotera hoe tsy ho afaka intsony fa rehefa teo Jesosy dia sitrana tanteraka dia maheno safi atao. Haleluia. Monsieur mamy sofina vanana izy lalitalovana dia kibo izy misy manintona isaky ny telo volana na andritsy ny 5 taona. Voninahitra ho an'i Jesosy efa natao iseto sofina vanana fa maheno tsara dia kibo izy efa tonga dia niomotra tanteraka ilay manaintaina tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Mampifampi le misy ho an'i Madame Edvise zay nandritra ny enim-bolana dia narary valana ary narary ny ilany havy tsy afaka miondrika, tsy afaka mibata zavatra ambany efa manasa lamba dia voatery ampiakarina mony zany vety. Misy fietsika tsy afaka ataony zany le miondrika fa teo anatin'ny fametrahan-tanana teo dia natsiaro maivana tanteraka izy dia nandrarany nataony le ese dia afaka miondrika izy vita le zavatra tsy vitany teo aloha. Allo ataontsika ese hoe ataony le zavatra tsy vitanao taloha, tsy vitany zany taloha zao vitany satria Jesosy manampy azy manasika anazy Ty koa misy olona anankiray izitrany Jesosy Madame Cécile mierika ny vody be tsy afaka miforotra kory ny tana aforotokely aloha jere afaka miforotra mierika iny dia le fivitosana efa tsy aotsony dia efa afaka mabata zavatra ny tanany izay tsy vitany taloha efa rotony zay fa tsy trany Jesosy sa zay zao voninahitra ho an'Andriamanitra. Mbola manatin'izany fanomezan'Andriamanitra zany antsika ny tovavolombelona ho an'ny tovolahy Alphonse aretinify nanify ny telo volana na naitaina nanaikitra be tamin'ny tonga teo fa rehefa nametrahan-tany na tonga dia sinda ny fanaitainana lamina tsara mitsaratra tsara voninahitran'Andriamanitra eny aty. Tiako mampiatsio an' Jesosy. Mademoiselle Sandrine narary daholo izy ny vazana efatra rehefa hariva ny andro nandritry ny volana maromaro voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao anatin'ny vavaka le izy efa teo izy maly fa mbola narary teo izy tamin'ny atoandro mbola narary fa tao anatin'ilay vavaka tonga dia sitrana tanteraka le izy tehaka mafitsika ho an'i Jesosy. Monsieur aimé nandritra ny fotoana maro c'est-à-dire de tsofa efa tany amin'ny efataona tany izy izy mitratra ny avia narary nanaintaina dia mivady taty amin'ny lamosina ihany koa
samy nanantaina daholo nandritra ny taona maro dia tsy afaka miondrika izy fa teo amin'ny fametratanana dia tsapany nisy kasika anazy azy dia hitany tsapany sitrana nandramany le miondrika hitany miondrika afaka mifanantaina ny tsapa sy lamosina noho ny fitiavan'i Jesosy azy a zay Sinusita skambolorina tabatra nandritry ny efa taona dia isaky ny alina dia tsetsina foana ary rehefa tsetsina dia miaina amin'ny vava fandroany a tena hoe natsapa maivana tao anatin'ny vavaka dia tsy miaina amin'ny vava tsotra voninahit'Andriamanitra iray tsy atao atokeo Jesosy. Manaraka tondray a mademoiselle Bolatiny nanaitaina velona mosy efa enim-bolana zay ary misy allergie raha vao mangatsiaka ohatr'izao ny andro a dia mangatsiaka dia misy allergie dia sepitra izy fa zao a afaka ny lamosina nanaitaina ary ny mangatsiaka ohatr'izao a tsy manita ntsony afaka ilay sepitra nahatrao an'Andriamanitra. Monsieur Alexandre, misy problème ozy izy ao anatin'ny kibo fa omaly izy a dia matetika dia nandavina be masina. Monsieur Alexandre efa teto izy maly dia nandavina be masony rehefa mamaky ao izy dia mitambatra be ny soratra dia rehefa any an-trano mamaky gazety tsy maintsy asiana ampola eo amin'izy zay vao hita andro any a dia efa sisana tanteraka le izy afaka nampanaovina ese izy a fa mahita tsara na dia le kely ary misy problema koa izy ao anatin'ny kibony a misy zavatra hafahafa mamoaka fofona hafahafa zany na any aloha na any arina na amin'ny vatany a voninahitra ho an'i Jesosy fa androany zany a efa fofona manitra ozy izy nety fa tsy hery le hafahafa tehaka mafika ho an'i Jesosy. Alleluia. Andremo to finaritra nandritra ny efa taona dia sepitra tsy afaka miaina fa marary be ny tratrany ary ny tena mamparary azy rehefa misintona rivotra miorona mafy be izy a dia misy manindrona mafy be ao anatin'ny tratrany fa teto amin'ny fametratanana dia nandaminy amin'izay izy hoe mihita teo zany Jesosy miasy zany dia niasy Jesosy sa tsy niasy? Niasy Jesosy nahatra an'Andriamanitra afaka dia marary eo amin'ny tratrany. Miasa foana Jesosy tovakely kala kibo marary efa nandritry ny 5 andro fa rehefa avy nametratanana dia sitrana tanteraka tiaka ho ampiatsika an' Jesosy. Olivier tamin'ny misy vola teraka ny anjera dia dona tamin'ny tany loha dia tsy mahatavidy zavatra fa rehefa nametratanana teo a verina daholo eo mitavidiana verina amin'lohany daholo. Marasay versay izy teo fametratanana rehefa nametratanana teo a na very tompo amin'lohany daholo say voninahitra ho an'Andriamanitra. Izy dia Olivier eto mandidileto zany salavitra voninahitra ho an'Andriamanitra mpiafa mafy eo amin'Jesosy.